Wala lang pala yun. Let's go. Ano ba yun? Ay, nako. Wala naman talaga yun. Ala, nalaglag ko dun. Tanga. Mew. Okay. Ay! Wait lang. Ay, akala ko save yung color white. Ano ba yan? Laser pala yun. Isip na yan eh. Hindi naman naganda. Kasi ako alam eh. Ayan ah. Serious mode tayo. Ay. Done.